नमस्कार उदय लावण्यर माटी मनीषर मनर कथा को आपण मानकु स्वागत। आज माटी मनीषर मनर कथार प्रसंग रखिचु आठगड़ आसुचंती मंत्री माने किंतु आठगड़ को आसी सारा पर आठगड़ साहित्य संस्कृति ऐतिह्य परंपरा को न जानी किभली भाबरे भ्रमात्मक तथ्य रखुचंती जहा आमर हृदय को बाधिची हृदय को आघात देछि आठगड़वासी हृदय को आघात देछि ताहारी उपरे आमर ए माटी मनीष मनर कथा आमे या दृढ़ भाव में विरोध करुच्ची गड़जात परिक्रमा कारण गड़जात परिक्रमा आठगड़ एकमात्र अनुष्ठान जी आठगड़ ऐतिह्य साहित्य संस्कृति परंपरा को नहीं कथा कहे आते बेले जी आठगड़ ऐतिह्य और परंपरा उपरे अंकुश लगाइबा कौन प्रकार भ्रमात्मक तथ्य दे से गड़जात परिक्रमा आगे आसे उदय लावण्य आगे आसे आज से भाई जड़े मंत्री कथा कहवा 2024 आठगड़ महोत्सव को आसी शिल्प मंत्री संपद प्रसाद संपद स्वाई ये गोटे मंत्री होती साहित्य संस्कृति ऐतिह्य परंपरा संपर्क जानू ना आठगड़ माटीर ऐतिह्य जानू ना संस्कृति जानू ना परंपरा कहते जो जदुमणि महापात्र नयागढ़ जन्मग्रहण करते से लोक को नयागढ़ बदल में कहते आठगड़ ये हूँ मंत्री एमाने मंत्री जी राज्यर कौन साहित्य संस्कृति ऐतिह्य परंपरा संपर्क में जानू ना से भलिया व्यक्ति आठगड़ आसी आठगड़ को भ्रमात्मक तथ्य दौरान आ तथ्य दे सारा पर आपको सोशल मीडिया माध्यम केवे क्षमा प्रार्थना करना जे मु आठगड़ को जाइली भली एक भ्रमात्मक तथ्य देती आपको आपण कौन कहे आपण माने मंत्री होती मंत्री हो सारा पर जिते जो जगह को जाऊँच से अंचल ऐतिह्य परंपरा साहित्य संस्कृति संपर्क में आप जानवा पाऊना कि जानवा चेष्टा करूना किंबा आपण मानक सांगरे जो नेता माने रहउचंती सेमानंकु मध्य सेमानक नजर रे मध्य ए घटना नथिबो जे आठगढ़ रे की जन्म होइचंती नयागढ़ रे की जन्म होइचंती आपण कहू कहू कहि देइचंती जे नयागढ़ लोक को आठगढ़ ताकू आमे गत वर्ष मध्य दृढ़ विरोध करथुलु जे आठगढ़ साहित्य संस्कृति ऐतिह्य परंपरा उपरे आपण भ्रमात्मक तथ्य देइथिले शिल्प मंत्री संपद स्वाई गड़जात परिक्रमा उदय लावण्य को विरोध करथिला तेणु जो कौन कहते आउ थे संपद स्वाई भाषा टी शुणी नियंतु तापरे आउ एक प्रसंग को जीवा आज को छिड़ा आठगढ़ महोत्सव कमिटी तरफ आयोजित होची जो उद्घाटन सभा से माटी रे मु आज छिड़ा निजको गर्वित अनुभव करुची ये माटी पद्मभूषण डॉक्टर राधानाथ रथों जन्मभूमि पवित्र मोहन प्रधानकर कर्मभूमि एवं कवि जदुमणि महापात्र ये माटीर इतिहास रही एवं ये माटी वैज्ञानिक इंद्रजीत साहू परी सुपुत्र को जन्म देती ये माटी रे छिड़ा ये सुपुत्र मानकु आज प्रणाम जनाऊँ। आपण माने शुणुथिले 2024 मसीह आठगड़ महोत्सव को आसीथिबा शिल्प मंत्री संपद स्वाईंकर वाक्य तांको पार्टी बाहर जो कथा आपण माने शुणुथिले ताहा केते दूर आपण माने ग्रहण करिसंती न करिसंती हमकु जणा नहीं किंतु आमे चलित वर्ष आउ जणे मंत्रींकर वाक्य को आपणकर उदय लावण्य चैनल जरिया आमे देखाया को चाहूछु से मंत्री होउचंती समवाय मंत्री राज्यर समवाय मंत्री होउचंती आपण थरे चिनि नियंतु ताको ना आमे कहबु नाही आपण थरे चिनि नियंतु से आठगड़ उपरे किभली भाबरे भ्रमात्मक तथ्य रखिचंती आ आठगड़ साहित्य संस्कृति ऐतिह्य परंपरा को केते चिन्हिचंती किंबा तांको सांगरे जो नेता माने रहउचंती तांको सांगरे जो कर्मी माने रहउचंती से केते दूर आठगड़ साहित्य संस्कृति उपरे परंपरा उपरे जानिचंती जहा फल आठगड़ महोत्सव को आसी किभली भाबरे भ्रमात्मक तथ्य देइचंती आपण से समवाय मंत्री प्रदीप बलसामंत कथारु तांको मुहूर्तरे शुणी नियंतु तापरे आमे आगो बढ़िबा। सर आठगड़ महोत्सव द्वितीय संध्या आपन को स्वागत एवं कौन रही आठगड़वासी वार्ता आठगड़ ये तो वीरमाटी तेणु जो छत्तीसगढ़ थिला 36टी गढ़ थिला ता भीतर ये अन्यतम एटी राधामोहन रथ मनोरमा महापात्र मनोज मिश्र भली प्रमुख लोक मैंने माटी जन्म होती एवं ये माटी की आम शत शत प्रणाम करुचु। समवाय मंत्री प्रदीप बलसामंत कथा कौन कहिसंती आठगड़ वीरमाटी
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଠଗଡ଼ ବୀରମାଟି, କାରଣ ଏଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଉ ଏ ବୀରମାଟିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ରାଧାମୋହନ ରଥ। ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଡକ୍ଟର ରାଧାନାଥ ରଥଙ୍କ ମାଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଡକ୍ଟର ରାଧାନାଥ ରଥ, ତାକୁ ରାଧାନାଥ ରଥଙ୍କ ବଦଳରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରାଧାମୋହନ ରଥ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କଲା କିଏ, ତାହା ତ ଆମକୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି କହିନାହାନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି ମନୋଜ ମିଶ୍ର। ଏ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଆଠଗଡ଼ରେ କିଏ? ଆମେ ତ କହିବୁ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଜଣେ ବିବାଦୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତର୍କ ବିତର୍କ ଲାଗେ। ସିଏ ବୋଧେ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ କଥା ଆଣିକି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ରେ। ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଆଠଗଡ଼ରେ କେହି ମନୋଜ ମିଶ୍ର ନାହାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା କହିଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ ଥିଲା ତା ଭିତରୁ ଆଠଗଡ଼ ଅନ୍ୟତମ। ଆରେ ଭାଇ, ତମେ ଯଦି କିଛି ତଥ୍ୟ ନ ଜାଣିଛ, ଆଠଗଡ଼ ଐତିହ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ନ ଜାଣିଛ, ଏଭଳି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ଦିଅ ନାହିଁ। ଛତିଶଗଡ଼ ହଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଅଲଗା ହେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ। ଯୋଉ କଥାଟି ଆପଣ ଛତିଶଗଡ଼ ଥିଲା କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ, ସିଏ ହଉଛି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତରେ 26ଟି ଗୋଟି ଗଡ଼ ଥିଲା। 26 ଗୋଟି ଗଡ଼ ଭିତରୁ ଆଠଗଡ଼ ହଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଏହାର ଯେତେବେଳେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ସହିତ ସାମିଲ କରିଯାଇଥିଲେ, ଦାନ କରିଯାଇଥିଲେ ଆଠଗଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମହାନ ରାଜା ଆଠଗଡ଼ର। ଏଭଳି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇସାରିଲୁଣୁ ଆଠଗଡ଼ବାସୀ। ଗତ ବର୍ଷ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଥିଲୁ, ଆପରେ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆପଣ କହିଲେଣି 36ଗଡ଼ ଭିତରୁ ଆଠଗଡ଼ ଅନ୍ୟତମ। ଆରେ ଭାଇ, ଛତିଶଗଡ଼ ସେପଟେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ, ସିଏ 26ଗଡ଼, 26ଗଡ଼ ଭିତରେ ହଉଛି ଆଠଗଡ଼ ଅନ୍ୟତମ। ଡକ୍ଟର ରାଧାନାଥ ରଥ ବା ରାଧାମୋହନ ରଥ ନୁହନ୍ତି, ରାଧାନାଥ ରଥ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଡକ୍ଟର ରାଧାନାଥ ରଥ। ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଏମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ରେ। କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭ୍ରମିତ ତଥ୍ୟ ବା ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଠଗଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି, ମହୋତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମହୋତ୍ସବ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଆଠଗଡ଼ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ, ସାହିତ୍ୟିକ, ଐତିହାସିକ, ଗବେଷକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ସେମାନେ କିଛି ତଥ୍ୟ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଠଗଡ଼ବାସୀଙ୍କୁ। ଆମକୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡୁଛି, ଆଠଗଡ଼ବାସୀ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ଆମକୁ। କିଏ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ଗଡ଼ଜାତ ପରିକ୍ରମା ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ ଏବଂ କରି ଆସୁଥିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଉଦୟ ଲାଭନ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଆସୁଥିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। କାରଣ ଆମେ ତ ପ୍ରଥମେ ଲଜ୍ଜିତ ହଉଛୁ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଆମକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଭିଡିଓ ଉଠାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେହି ପ୍ରତିବାଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ, ଯଦି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଠି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି କାହାର? ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ କାହାଠୁ। ଏଭଳି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗରେ ବାଇଟ୍ ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ, ଆପଣମାନେ କେହି ବିରୋଧ କଲେନି। ଯଦି ବିରୋଧ କଲେନି, ସେ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଆସିଲା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚାଲି ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ସଚେତନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆଠଗଡ଼ ସାହିତ୍ୟ, ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଉଥିବା ଏ ଆଠଗଡ଼ ମାଟିର ଗଡ଼ଜାତ ପରିକ୍ରମା, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ, ବିରୋଧ କରିବ। ଏଭଳି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଆଠଗଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି, ସଜାଗ ହେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆଠଗଡ଼ ହଉ, ତିଗିରିଆ ହଉ, ବଡ଼ମ୍ବା ହଉ, ନରସିଂହପୁର, এই অঞ্চল ভিতরে হচ্ছে 4 গড়জাত, 4টা গড়জাত। এই গড়জাত মাটি হচ্ছে অতি মহান। 26 গোটি গড়জাত ভিতরে আঠগড় সব ডিভিজন আছে 4 গড়জাত। যেতেবেলে আম মাটিକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ମାଟି, ଆମ ପାଣି ପବନ ସହିତ ଆପଣ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। କା ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି କିଏ କିଏ ଥିଲେ, କ'ଣ ଥିଲେ, କ'ଣ ଥିଲା, କି ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ବାଇଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସଭା ସମିତିରେ କୁହନ୍ତୁ। ତାହା ଆପଣମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି।
कि आपणको जो माने डाकुचंती सेमाने मध्य आपणको बतौ नांती किबा भ्रमात्मक तथ्य दउचंती ता आपण कहि परिबे कि आपणकर जो जे डाकिथियो सेमाने जानिथिबे किंतु एभली तथ्य दबा पूर्वरु आपण 100 थर भाबंतु जे आपण माने मंत्री हेइचंती पार्टी जदि कथा बाहर जाए भ्रमात्मक तथ्य बाहर जाए ताले से स्प्रेड कर जाए जहां आज हेइची गत वर्ष शिल्प मंत्री संपद राय रखिथिले भूल तथ्य और 2025 रे मध्य भूल तथ्य रखिले समवाय मंत्री प्रदीप सामंत प्रदीप सामंत आसी सुकिंदागढ़ सुकिंदागढ़ बोधुए मते मु जानिनी जदि बा हेई पारे 26 गोटी गड़जात भितर सुकिंदागढ़ गोटी हेइते पारे मु अनुमान करते पारे कारण मु ता गड़ से सुकिंदागढ़ पर विशेष धारणा नाही आपण सेइथि पई बोधे कहि जाई पारंती कि छत्तीसगढ़ 36टा गड़ रथिला छत्तीसगढ़ होची गोटे राज्य 26 गोटी गड़ थिला 26 गोटी गड़ भितर होची 8 गड़ अन्यतम आपण आउ थरे आमे सावधान कर दउछु मंत्री मानकु जो माने भी 8 गड़ सब डिविजन को आसुचंती आम अंचल ऐतिह्य साहित्य संस्कृति परंपरा को भल भाव बुझंतु भल भाव जानतु तापर आम अंचल को आसी कौन प्रकार सांबादिक मानक कौन महोत्सव में बाइट रखु कि मत रखु एभली भाव में भ्रमात्मक तथ्य दे आम मान 8 गड़ गड़जात अंचल लोक मान लज्जित करूँ ना ये हूँ आपण मानक आम विनम्र अनुरोध ये माटी मनीष मनर कथार मुझे विनम्र अनुरोध करुच्ची मंत्री मानक जो मैंने भी आपण आम अंचल को आसुच्च आम स्वागत करुचु किंतु आसिकी भ्रमात्मक तथ्य देकी आपण माने आमको आउ लज्जित करंतु नाही आज माटी मनीष मनर कथार मुझे हाथ जोड़ी आउ थे अनुरोध करुच्ची भ्रमात्मक तथ्य देवा पूर्व 100 थर भावतु आज माटी मनीष मनर कथार प्रसंग एठार सारुचु आउ एक प्रसंग नहीं आम आउ दिन आसबू रोचु वंदे उत्कल जननी मु ओडिया मो भाषा भारी बढ़िया गर्व रे कहवा आम 8 गड़िया जय हिंद।